मायार्भकस्य से मायार्भकस्य सितुरः द्रष्टु मंजुमहित्वं मन्यदपि तदवस्थान्नितोऽवश्यपान् नित्वान्यकुरुद्वहान्तरात् तरान्ताघातखिव स्थितय पुरा दृष्टाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्. O Maharaj Parikshit, Brahma, who resides in the higher planetary system in the sky, had observed the activities of most powerful Krishna in killing and delivering the Aghasura, and he was astonished. Now that same Brahma wanted to show some of his own power and see the power of Krishna, who was engaged in his child pastime, playing as it was ordinary cowboys. Therefore, in Krishna's absence, Brahma took away all the boys and calves to another place. Thus he became entangled, for in the very near future he would see how powerful Krishna was. Wahai Maharaj Pariksit, Dewa Brahma yang bersemayam di tatanan planet-planet surgawi di angkasa telah mengamati kegiatan Krishna yang paling kuat dalam membinasakan dan membebaskan Aghasura, dan beliau pun takjub. Sekarang Dewa Brahma yang sama ingin menunjukkan kekuatannya dengan melihat kekuatan Krishna yang sibuk dalam lila masa kanak-kanaknya, bermain-main seolah-olah seperti anak-anak gembala sapi biasa. Karena itu dalam ketidakhadiran Krishna, Dewa Brahma menculik semua anak-anak gembala sapi beserta anak-anak sapi mereka, lalu menyembunyikannya di suatu tempat. Demikianlah beliau telah terjerat, sebab tak lama lagi beliau akan melihat betapa hebatnya Krishna. So in this verse 1, what is there? Mayarbhaka, Sisu. Ya, di sini ada satu kata yang digaris bawahi adalah Mayarbhaka Situr. So in purport Prabhupada said, Brahma wanted to take away Krishna's associate, but instead he took away some other boys and calves. Tapi di sini Dewa Brahma sebenarnya ingin di dalam penjelasan Dewa Brahma ingin mengambil teman-teman Krishna, milik Krishna. Ravan wanted to take away Sita, purport Prabhupada said. Ravan wanted to take away Sita, but that was impossible. But instead he took away Maya Sita. Similarly, Brahma took away Mayarbhaka, boy manifested by Krishna's Maya. Ya. Jadi Rawana ingin menculik Sita, tetapi itu tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, ia justru menculik Maya dari Sita. Demikian pula Dewa Brahma menculik Mayarbhaka atau anak-anak gembala sapi yang merupakan perluasan dari Maya milik Krishna. Even Brahma don't have power to see the Arbhaka Nagar said to see these coward boys, to apply his power to the coward boys. Brahma don't have power. Bahkan kekuatan Dewa Brahma tidak mampu untuk menyentuh ataupun menggunakan kekuatannya untuk menculik teman-teman Krishna yang sesungguhnya. Yeah, even Brahma don't have power. What to speak about other demigods? Among demigods, Brahma is chief. Even Brahma don't have power to enter to Golok Vrindavan. Bahkan kalau Dewa Brahma sendiri tidak mampu untuk mengambil teman-teman menggembala sapi yang sesungguhnya, bagaimana dengan para dewa? Karena dijelaskan di antara para dewa, Brahma lah yang tertinggi. Yeah, without being a pure devotee, without being free from three mode of nature, no one can enter there. Jadi bahkan Brahma tidak bisa ke Goloka Vrindavan tanpa pelayanan bakti yang murni. Tidak ada seorang pun bisa masuk ke dunia rohani ataupun ke Vrindavan. Yeah, they're so pure. The Brahmalok is called Tapolok, always preparing austerity. Jadi di Brahmaloka juga disebutkan sangat murni seperti itu. Karena itulah di sana juga disebut dengan Tapaloka, di mana setiap orang yang hidup di sana juga melakukan pertapaan yang keras. Yeah, to be free from mode of material nature is not easy. Di sini maknanya untuk bebas dari tiga sifat dunia material, tiga sifat alam itu bukanlah hal yang mudah. Yeah, only we have to engage, we have to chant, we have to serve, we have to pray. When we receive mercy, then we may free from this mode of material nature.
Jadi selalulah untuk mengucapkan nama suci, untuk berdoa, terus melakukan pelayanan, dan ketika saatnya nanti kita mendapatkan karunia, baru bisa dibebaskan dari ikatan dari tiga sifat alam ini. Brahma, he had a good intention. He want to see Krishna's more lila. Ya, jadi ada sesuatu di sini yang diingin oleh Dewa Brahma. Dia menggunakan kekuatannya dengan maksud dia ingin melihat lila yang lebih manis lagi, atau yang lebih dalam lagi lila Krishna. Only he follow a wrong procedure. Brahma punya keinginan yang kuat untuk melihat itu, tapi prosedur ataupun caranya kurang tepat. According to Bhakti Siddhanta, or according to conclusion of Bhakti, actually he created some offense towards Krishna. Offense. Menurut jadi kesimpulan dari Bhakti, cara yang seperti itu dilakukan oleh Brahma dianggap melakukan kesalahan terhadap Krishna. Yeah. What is that offense? Because when Krishna and friends they are enjoying, and he disturbed. Jadi apa kesalahan Brahma di sini? Sebenarnya Krishna sedang menikmati dan teman-temannya juga menikmati bermain dengan Krishna, tapi Brahma mengganggu permainan itu. Itulah yang kesalahan yang dimaksud. Yeah, when Krishna allow Brahma, okay, you may participate in my lila. At that time, immediately Brahma, by his illusory power, actually Krishna is performing all this lila because Brahma is allowing. Immediately take away the calves, and when Krishna was searching calves, at that time take away calves. Jadi sebenarnya Krishna sudah memberikan izin untuk Brahma masuk ke dalam berpartisipasi dalam lila dari Krishna tersebut. Tetapi ketika Brahma datang, jadi segera mungkin teman-teman gembala sapinya yang asli itu pergi, dan yang dilihat oleh Brahma berikutnya adalah bayangan dari teman-teman asli, dan itulah yang diambil oleh Brahma. Brahma wants to see Krishna's power, but Krishna is acting just like an innocent boy. Jadi Brahma sebenarnya ingin melihat kekuatan Krishna, tetapi di sana Krishna berakting atau seolah-olah seperti anak kecil biasa seperti itu. He is carrying yogurt rice in left hand and searching, where is my calves? Where is my friends? Jadi seperti anak kecil yang polos seperti itu, Krishna dengan tangan kirinya membawa yogurt rice dan sambil jalan-jalan, di mana teman-teman saya, di mana sapi sapi-sapi saya, seperti itu. Jadi seperti anak kecil yang sangat polos. Tatu vassan adrustatya pulino picha vaschapan ubhavapi pani Krishna Bichikaya samantata. Thereafter, when Krishna was unable to find the calves, he returned to the bank of the river, but there he was also unable to see the cowherd boys. Thus he began to search for both the calves and boys, as if he could not understand what had happened. Kemudian saat Krishna tidak menemukan anak-anak sapi, dia kembali ke tepi sungai. Akan tetapi di sana dia juga tidak melihat anak-anak gembala sapi. Maka dari itu dia mulai mencari anak-anak gembala sapi beserta anak-anak sapi mereka, seolah dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Yeah, this was a dramatic performances of Krishna. If you want to build it, Brahma is thinking, you see how he fails to understand where is his calves, where is his cowherd boys, because Brahma took away this calves and cowherd boys and keep inside the caves. Ya, di sini adalah seperti Krishna lagi bermain drama. Ketika Brahma ingin menggunakan kekuatannya untuk mengambil sapi-sapi, dan Krishna seolah-olah menjadi anak yang sangat polos seperti itu, mencari-cari di mana sapinya, dan Brahma berusaha mengambil sapi-sapi dan menyembunyikan di sebuah gua. Yeah, Brahma is thinking Krishna don't know where is calves and where is cowherd boys. This was Brahma's idea. Inilah ide Brahma. Brahma dalam hal ini sedang berpikir,
oh Krishna sekarang tidak tahu di mana teman-temannya dan di mana anak-anak sapi yang aku sembunyikan, gitu berpikiran dalam pikiran Brahma. Because Leela Shakti is controlling all these Leelas. Sometimes Krishna act like that. Yeah. Jadi karena sebenarnya lila sakti atau kekuatan dari lila Krishna ini yang mengendalikan semuanya. Kadang-kadang bahkan Krishna bertindak seperti orang biasa seperti itu. Like when you perform acting, drama acting like king, that time you forgot, like Sukadeva was king now. Suppose today we are performing some drama, Sukadeva is king. Contohnya adalah ketika kita bermain drama, contohnya Prabu Sukadeva sekarang berperan sebagai raja di dalam permainan drama. So everyone is watching. Dan setiap orang melihat hal itu. At that time, what is your feeling? Saat itu apa perasaan Prabu Sukadeva saat bermain drama jadi raja gitu? If you think about your son, your wife, your business, then you can't act like a king. Jadi kalau Prabu Sukadeva masih berpikir tentang istrinya, anaknya, Anda tidak bisa berakting seperti raja di dalam pentas drama itu. At that time, your feeling is that I am king. Even you are doing a business, but you have to develop this feeling. I am a king. Yeah. Dan apa yang terjadi? Dia berpikir, Prabunya akan berpikir, oh saya ini raja gitu. Jadi itu yang muncul saat dia bermain drama. So actually it is dramatic performances, but because Krishna is pure, everything is truth, satya. Nothing is false. Even Krishna is acting such a way, Leela Shakti is controlled. Krishna is not performing in a dramatic performances. Yeah. Ya, sebenarnya ini adalah kejadian yang sesungguhnya karena Krishna sangat sangat murni. Sesungguhnya Krishna bukan membuat-buat atau bermain seperti main drama, tapi Leela Shakti yang membuat situasi ini seperti seolah-olah seperti itu. Yeah, looks like Krishna is crying now. Actually, when you don't find calves, don't find a coward voice, tear is coming, his face is agamsai. Very, not very blissful. Brahma seeing all these dramas. Brahma is now convinced, okay, my Maya is acting on Krishna now. Dan ketika Krishna tidak menemukan teman-temannya dan juga tidak menemukan anak sapinya, Krishna mulai menangis dan mukanya tidak percaya seperti itu. Dan melihat Krishna seperti ini, Brahma berpikir, oh kekuatan saya sekarang sudah ada hasilnya, sehingga Krishna sekarang lagi sedang sedih mencari teman-temannya. Papya drushtanta vipine vasyan palansya visvavit sarvam vidhi krutam Krishna sahasa jagamaha. When Krishna was unable to find the cows and their caretakers, the coward boys, anywhere in the forest, he could suddenly understand that this was the work of Lord Brahma. Ketika Krishna tidak dapat menemukan anak sapi beserta para gembalanya dimanapun di hutan tersebut, dia langsung mengerti, oh ini adalah perbuatan Dewa Brahma. So therefore this Leela is called Brahma Bimohana. Vishesha Mohana. What adjective? Bimohana. Specially wielded by Krishna's Maya. Karena itulah lila ini disebut Brahma Bimohana Lila, atau Brahma Bimohana artinya Brahma yang sedang dibingungkan oleh kekuatan Krishna. What is Brahma Bimohana Lila? Why Brahma is bewildered? Kenapa lila ini disebut Bimohana Lila? Kenapa Brahma itu dibingungkan? Kenapa Brahma dibingungkan? Brahma knows Krishna is supreme personality of Brahma knows or not? So they don't know. Apakah Brahma tahu Krishna itu kepribadian Tuhan? Tahu. Knows. Ya tahu. Brahma tahu. So Brahma when Brahma, Indra, Shivaji, all the demigods went to this Kirati Tata, how can I say this, shore of Kirati, and they just pray, Krishna, please you appear here.
ketika Dewa Brahma, Siwa, Indra dan para dewa itu sebenarnya dia ada di lautan susu, mendekati lautan susu sebenarnya. Dari sana beliau memuja Krishna. Krishna, tolong muncullah Anda di dunia material ini. Seperti itu. Artinya para dewa itu tahu. But there, why Brahma is built? He is supreme personality of Godhead, but why he is acting like an innocent boy? Jadi, tapi kenapa Brahma dibingungkan? Dia awalnya tahu, tapi Brahma berpikir dia kepribadian Tuhan. Kenapa dia bertindak seperti ini? Same time he deliver Aghasur, and same time he snatching food from the mouth of the cowboys. Ya, jadi di awal Brahma yang punya kekuatan bahkan bisa membebaskan Aghasura. Tapi setelah itu lagi Brahma bertindak seperti anak-anak yang sangat polos, saling ambil makanan dengan teman-temannya. Apakah ini kepribadian Tuhan kok bermain seperti ini? Itu pertanyaan yang ada di pikiran Dewa Brahma. If you want to try to understand Krishna, then you will become also bewildered. You don't try to understand Krishna, just pray to Krishna. Jadi kalau Anda ingin mengerti tentang Krishna, Anda juga akan dibingungkan. Jadi caranya adalah hanya berdoa kepada Krishna. Yeah, because two opposite things is with Krishna. Opposite things with Krishna. Karena ada dua hal yang berlawanan ada pada Krishna. Yeah, he is Atmaram. Atmaram is self-sufficient, but is crying, Mother Jasoda, please feed me. Beliau disebut Atmaram, berarti beliau puas dengan dirinya sendiri. Tapi pada saat yang sama beliau menangis kepada Ibu Yasoda, tolong kasih saya makan. Dia menangis seperti itu. Stolen something from others. If you stolen something from others, this is good. This is sinful. This is sinful. But Krishna is stolen. Used to stolen everything from others. Contohnya adalah mencuri dari orang lain. Apakah itu bagus? Ya, itu adalah tidak bagus. Bahkan dianggap secara moral itu adalah perbuatan berdosa. Tetapi Krishna di sana juga mencuri seperti itu. Ya, inilah yang membuat kita dibingungkan sebenarnya. We have to marry to some girls. If you dance in night time, is it legal or illegal? Contohnya tanpa kita mengikuti melalui perkawinan, kita pada malam-malam menari dengan para anak-anak gadis gembala dalam kegelapan malam, apakah itu legal atau ilegal? Illegal, huh? Illegal. And in Bhagavad Gita said, I descend to this material world, dharma sansthapanarthaya. Where is your legality? Kemudian di Bhagavad Gita, Krishna yang sama menyatakan dharma sama panastaya, artinya aku turun untuk menegakkan prinsip dharma. Sekarang mana ini yang benar? If you study whole Krishna Lila, you can find all contradictory things is there. Jadi kalau kita mempelajari Krishna Lila, akhirnya sepertinya banyak hal yang kontradiktif, yang berlawanan yang terjadi. Yeah, Krishna is very merciful. He is very merciful, very obedient. He is very agnostic. Give respect to Brahmins. Sometimes he just killed all his deities. Yeah. Jadi di satu sisi dia sangat penuh karunia, sangat menghormati Brahmana dan semua orang seperti itu. Pada saat yang berbeda beliau bahkan juga menghancurkan dinasti. Ya, dinasti beliau sendiri. Yeah. He is very merciful to demon, but killing his own uncle. This is Krishna. Dia sangat berkarunia pada para raksasa. Tapi bahkan dia juga membunuh pamannya sendiri seperti itu. Jadi kontradiktif sekali. Yeah. Is it possible for you to kill your uncle? Even he is very demonic mentality person. You cannot kill. Apakah Anda mampu membunuh paman Anda sendiri sekalipun dia mentalnya seperti raksasa? Tidak bisa kita melakukan itu. And controlling whole Mahabharata. Actually, he is controlling everything, but become charioteer of fortune. He is charioteer, but controlling the whole this fighting. He is controlling. Dan kejadian perang Mahabharata itu Krishna sendiri yang mengendalikan semuanya. Pada saat yang sama beliau hanya jadi petugas kusir kereta Arjuna di sana. Everyone like Duryodhana and other sides, they are thinking Krishna is a charioteer. Charioteer means a Sudra. Yeah, messaging
messaging horses, feeding horses, cleaning chariot. This was Krishna's job. But he's Supreme Personality of God. At the same time controlling the whole war. This is Krishna. Jadi di perang Mahabharata itu bagi Duryodhana dan teman-temannya, dia berpikir Krishna itu hanyalah kusir kereta saja. Tapi pada saat yang sama Krishna juga sebagai kusir kereta, artinya apa? Dia tugasnya bagaikan pekerjaan sudra itu, membersihkan kuda, terus membersihkan keretanya seperti itu. Tapi pada saat yang sama beliau kepribadian Tuhan dan beliau mengontrol semua kejadian di medan perang. Yes. Stolen gopis, garments, dress, and giving dress, unlimited dress to Draupadi. He gives unlimited dress to Draupadi, but sometimes he's stealing gopis garment, gopis dress and garments. Terus di lila lain, Krishna juga mencuri pakaian para gopi yang sedang mandi. Tapi pada saat yang sama, Krishna juga memberikan sari yang tidak terhingga banyaknya kepada Draupadi. So how it is possible you can understand Krishna? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti Krishna? Easy or difficult? Mudah apa susah mengerti tentang Krishna? Susah. Not easy, not difficult, impossible. Bukan lagi mudah atau susah, tapi tidak mungkin untuk mengerti Krishna. Because he's supreme in all respect. Ya, karena beliau adalah yang paling utama dalam segala hal. Yeah, only when Krishna revealed to you, then you can understand. Hanya ketika Krishna memberikan karunia pada kita dan kita menginsapi itu, saat itulah mengerti tentang Yeah. Krishna. You see, in Mahabharata many people died. Even Draupadi's son died. And when Draupadi's son died, Krishna is also crying. His one sister's son, Aswathama, killed 5 sons. He's crying. In front of Krishna. Krishna was there. Night time Aswathama came and killed 5 sons of Draupadi. And Krishna is crying. Draupadi, my sister, I cannot save your sons. Krishna knows everything. How can you understand? Bagaimana kita bisa mengerti di perang Mahabharata itu, ketika putra Draupadi meninggal semuanya dan Draupadi menangis dan Krishna juga ikut menangis, dan Krishna mengatakan, oh Draupadi, saya tidak bisa menyelamatkan anak-anakmu. Bagaimana kita mengerti Krishna yang berlaku seperti ini? Yeah. Dia mengetahui segalanya, beliau adalah kepribadian Tuhan, tapi saat yang sama beliau menangis. And death of Abhimanyu also cried. Abhimanyu, when Abhimanyu died, he tried to cry. Arjuna, I cannot save your son. Please excuse me. This is Krishna. Inilah Krishna ketika Abhimanyu meninggal seperti itu. Bahkan Krishna juga menangis dan mengatakan, oh Arjuna, saya tidak mampu menyelamatkan putramu seperti itu. Inilah Krishna. If someone will ask to Krishna, you are supreme personality of Godhead, but what is happening to you? Why not you save your sister's daughter, your friend's sister's sons, friend's son? Where is your supremacy? Then what Krishna will answer to you? Mungkin orang akan bisa bertanya, apakah benar kalau bertanya, oh Krishna, apakah Anda kepribadian Tuhan yang Maha Esa? Kenapa Anda tidak mampu bahkan menyelamatkan keponakan Anda, anak dari adikmu atau putra dari temanmu? Apa kehebatan apa yang Anda miliki kok hanya menyelamatkan itu aja tidak mampu? Mungkin saja bisa bertanya seperti itu. If you say to someone, just go and take care cow. Sesa, from tomorrow you have to take care cow. Give up this job. You will agree? No. But Krishna is supreme personality of Godhead. Every day morning he used to go to tend cow. His supremacy. Supreme personality of Godhead taking care cow. But we are ordinary person who is reluctant to take care cow. Contohnya adalah kalau ada teman atau orang yang dekat kita nyuruh kayak Prabu Sesa, Prabu besok tinggalkan semua pekerjaan Anda dan gembalakan sapi, mau nggak gitu? Ternyata Prabunya bilang tidak. Bayangkan kalau temannya sendiri menyuruh tidak mau. Tetapi berbeda dengan Krishna, beliau adalah penguasa tertinggi, tetapi ketika dia dengan teman-temannya disuruh mengembalakan sapi, dan Krishna pun juga mengikuti. Bayangkan kepribadian Tuhan aja disuruh seperti itu mau, tetapi kita yang tidak yang
yang rendah seperti ini kita tidak mau melakukan itu. So, two opposite things is present in Krishna. Therefore, difficult to understand Krishna. Best try to follow Krishna. Pray to Krishna. If you understand why Krishna meant these things, why, then you become crazy. Surely you become crazy. Jadi karena ada dua hal yang berlawanan ada pada diri Krishna sendiri. Kita akan dibingungkan kalau ingin mengerti itu. Yang terbaik adalah lebih baik kita mengikuti dan juga berdoa. Kalau kita mengikuti dia, kita akan menjadi gila. Apa? Kalau kita ingin mengerti, kita akan menjadi gila. If you always want to try to understand Krishna, then your mind become like again it become more harmful than karmis. Karmis they don't know, but your mind will become more harmful. Why this is happening to me? If Krishna is Supreme Personality, but why this is happening to me? It is more dangerous than karmi people. Kalau kita membawa pikiran kita untuk terus ingin mencari pengertian tentang Krishna, kenapa ini, kenapa itu, akhirnya hati kita akan bahkan lebih bahaya, lebih keras dari seorang karmi biasa. And you cannot become a devotee, you cannot become a priest. You will be in middle. Anda bahkan tidak pernah akan menjadi penyembah, tidak pernah menjadi ateis, berarti Anda ada di tengah-tengah itu. You can become a Mayavadi, you can become a Brahmavadi, you can become a devotee. Your position will be very insecure. If you always want to understand why Krishna is doing these things, why Krishna is doing this. Yeah. Kalau kita selalu bertanya kenapa Krishna seperti ini, kenapa seperti itu, jadi kita tidak pernah menjadi Mayawadi, kita tidak pernah juga menjadi Brahmawadi, kita pernah menjadi penyembah. Jadi posisi kita adalah posisi yang sangat tidak jelas, ataupun sangat bahaya. When Krishna said Sarva Dharman Paritejya, that time Monodharma is there. Don't think anything in your mind. Yeah. Just surrender. Why is it happening? Why this thing is happening to me? Why this thing is happening? You become crazy. Yudhishthira become crazy. Why such a big Mahabharata happened? So when he start to think, they become crazy. He said, no, I don't want to become king. I don't want to become king. Why this is happening? So many relatives they die, so many women die, so many children die. Why this happened? Even Krishna said, you are not responsible, I am responsible. He said, no. I don't convince. Yeah, because you want to understand why this is happening. Yeah. Jadi ketika Krishna mengucapkan Sarvadharma Paritejya itu artinya Manodharma itu berlaku. Jadi karena itulah Yudhishthira juga kebingungan ketika disuruh seperti itu. Dia bertanya kenapa harus ada perang ini, kenapa begitu banyak. Jadi kita akan menjadi gila kalau memikirkan hal itu. Jadi ujung-ujungnya apa? Yudhishthira berpikir saya tidak mau jadi raja seperti itu. Karena kebingungan sebenarnya ketika hal ini dia terus dipikirkan kenapa ini, kenapa itu, bingung sendiri jadi. Ya, akhirnya dia menolak sebenarnya untuk di posisi raja pada saat. So, if you want to love someone, you want to understand him. Kalau Anda ingin mencintai seseorang, apakah Anda ingin mengetahui banyak hal dari dia, dari yang Anda cintai? No, just if you want to love your wife, first you say, okay, I will understand my wife, then I will love you. This is possible in this life? You cannot understand. Try to love him, then you can understand. So Krishna means try to love Krishna. Don't try to understand first. Then you become crazy. Contohnya adalah kalau Anda ingin mendapatkan istri, apakah kita pertama harus mengerti dulu baru mencintai? Jadi tidak seperti itu, Anda tidak akan pernah mengerti sebenarnya. Jadi pertama adalah berusaha untuk mencintai, setelah itu baru akan mengerti segalanya. Begitu juga pada Krishna, berusaha untuk mencintai Krishna terlebih dahulu dan setelah itu baru akan Anda mengerti. You know Mataji, you know your wife. You understand your wife, Mataji fully? Apakah sepenuhnya Prabu mengerti tentang istri Prabu? No, you cannot understand. If you think, oh, I will understand, then I will love. That is not possible. Yeah, therefore many boys they want to marry but they don't marry now. Many boys and girls they think I will first understand this boy. I want to understand this boy, whether he is a good boy or a bad boy. Whole life they are struggling to find out the good boy.
Jadi contohnya banyak mataji sekarang ada situasi tidak mau kawin seperti itu. Karena dia pertama adalah memberikan persyaratan, saya harus tahu tentang lelaki itu, lelaki yang baik itu. Terus mencari seperti itu, ininya tidak bagus, tidak akan pernah dapat dia sebenarnya. Why you cannot understand? Kenapa Anda tidak mengerti? Maya is with him. He is acting now. You cannot understand. Karena Maya ada di sana. Beliau yang bekerja, tiga sifat alam itu yang bekerja pada mereka. Yeah. And some like son, you cannot understand Krishna because Yogamaya is with Krishna. It's covering even Yogamaya. Yogamaya. Krishna was always covered by Yogamaya. So how can you understand Krishna? Try to love Krishna. This is easy. Inilah contohnya, kita juga ingin mengerti Krishna. Kenapa tidak bisa terjadi? Karena sepenuhnya Krishna ditutupi oleh yoga maya beliau. Karena itulah kita tidak mungkin mengerti Krishna. Yang paling bagus adalah kita berusaha untuk mencintai Krishna. Yes. Most of the time, after marriage, when they fight with each other, husband and wife, when fighting each other, oh, I don't know before. You are so dangerous. Before I was thinking, my wife is good. No one is like my wife. And wife is thinking, no one is like my husband. After marriage, no one is worse like my Mataji. And Mataji said, no one is worse like my Prabhuji. And before thinking, I know, he's very good boy. Therefore, Maya have power, even you cannot understand someone. They want to speak about Yoga Maya. Jadi Maya itu mempunyai kekuatan untuk Anda tidak mengerti bahkan orang lain. Bagaimana Anda bisa mengerti tentang Krishna seperti itu? Contohnya tadi disebutkan adalah tentang suami istri. Sebelum kawin dia atau baru-baru kawin dia, tidak ada lebih baik dengan seperti istri saya. Istrinya juga bilang seperti suami saya, itulah yang terbaik. Dan begitu setelah berjalan perkawinannya, sebaliknya dia tidak ada seburuk istri saya atau tidak ada seburuk suami saya. Mulailah begitu, karena inilah terjadilah pertengkaran di dalam keluarga. Terjadi pertengkaran karena itu. Dulu tidak mengerti sebenarnya istrinya seperti ini, suaminya seperti ini, dan ini adalah kekuatan Maya. How can you understand Krishna? You fail to understand a common man. Who is under control of Mahamaya? And Krishna is under control of Yogamaya. How can you understand him? Jika kita tidak mengerti, maka orang pada umumnya aja kita tidak mengerti, bagaimana kita mengerti tentang Krishna. Orang pada umumnya dikontrol oleh Mahamaya saja tidak mampu kita mengerti, apalagi Krishna yang di bawah kendali Yoga Maya. Gopis, all the Gopis Radharani, they want to try to understand Krishna. No. They know he's Nandavara's son, very beautiful. Very sweet-hearted person. Try to love him. Bas. Contohnya, apakah para gopi pernah berpikir untuk mengerti Krishna? Tidak pernah. Jadi yang dia lakukan adalah, ini adalah putra Maharananda, begitu tampan sekali. Kita ingin melayani dan mencintainya. Hanya itu saja. Yeah. All these philosophies in our Shastra just to understand us, understand our mission, not to understand Krishna. Very difficult. Ini sangat penting ya. Semua filosofi di dalam sastra kita hanya untuk mengerti posisi kita, bukan filosofi ini untuk mengerti Krishna sebenarnya. Posisi kita. Siapa? What is your position? What is your fault? Why you are suffering here? What is your duty? Everything for us. Jadi bagaimana posisi Anda, apa tugas Anda, apa yang kesalahan Anda yang sudah terjadi, semua petunjuk-petunjuk itu hanya untuk kita sebenarnya. Otherwise, Krishna's Leela is inconceivable. If you think all these things, how it is possible? How it is possible? Just one person and a million of gopis, they develop love for Krishna. They want to marry Krishna. One person. Yeah. How it is possible? Ya, gimana mungkin kalau kita berpikir tentang Krishna? Bagaimana mungkin hanya satu orang, setiap orang itu berpikir hanya untuk mendapatkan Krishna saja? Jadi ada jutaan gopi menginginkan hanya satu orang tersebut saja. Bagaimana hal ini mungkin? 16,108 wives. 16,108 wives. And everyone attached to Krishna.
Yeah, everyone is satisfied. They never dispute with Krishna. Jadi ada 16.108 istri dan setiap orang itu terikat sama Krishna. Dia tidak ingin sebenarnya terpisah ataupun bermasalah dengan Krishna. Semuanya terikat ingin mencintai Krishna. From every wives, how many sons? Krishna. 10. Then how many sons? Just imagine, such a big family. But you just maintaining big family peacefully. You have a small family, but you are crying. You have a big family, 16,108. But always happy, always dancing, always chanting, always helping to his friends. This is Krishna. Supremacy is there, inconceivable potency, we cannot understand. Krishna mempunyai potensi yang tidak bisa kita pikirkan. Bayangkan beliau mempunyai 16.108 dan setiap istri itu mempunyai 10 anak. Jadi beliau mempunyai keluarga yang sangat besar sekali, keluarga besar. Kita mempunyai keluarga kecil tapi bahkan memelihara aja susah. Inilah kemahakuasaan beliau, kehebatan beliau. Anytime there is some disagreement with the wives? Apakah Prabu di sini ada mengalami ketidakcocokan dengan istri atau pertengkaran? No fighting, no disagreement. 16,108 wives. Krishna. Everyone is happy. Jadi pada kita berlaku pertengkaran, tetapi pada Krishna tidak pernah ada pertengkaran sedikit pun dengan 16.108 istri. You married, you know how to just control one wife. And your wife in Rukmini is different. Satyabhama is different. They're very traditional, they're very religious, they know everything, but still Krishna controlling everyone. Yeah. Jadi orang biasa seperti kita hanya untuk mengontrol atau mengendalikan satu istri aja tidak susah seperti itu. Buat Krishna mempunyai istri yang banyak seperti itu, berbeda-beda sifatnya. Ada yang tradisional, ada yang cerdas, ada yang juga temperamennya berbeda seperti itu. Dan Krishna bisa mengontrol semuanya. So what was Brahma's fault? Brahma wants to understand Krishna. Why Krishna is doing like that? He is supreme personality of Godhead. Why snatching food? Why just joking with coward voices? This is not Krishna's. Looks like it is not Krishna's activity. Why Krishna is doing like that? Yeah. When Brahma feel that, why? He wants to understand Krishna. Dan sekarang kembali lagi ke cerita ini, di mana kesalahan Brahma? Brahma ingin sebenarnya mengerti Krishna. Oh, apakah ini Krishna kepribadian Tuhan yang sama? Kenapa dia saling berebut makanan dari mulut teman-temannya seperti itu? Apakah ini Krishna? Mungkin Krishna yang berbeda seperti itu. Inilah dia. Why itu artinya kenapa? Artinya apa? Dia ingin mengerti tentang Krishna. Disinilah kesalahan Brahma. You have to know one policy. Either in a material field or spiritual field. Jadi kita itu harus mengerti satu kebijakan, apakah kita di dalam dunia spiritual maupun dunia material. If you want to understand someone, try to love him. Jadi inilah kebijakan yang tepat. Kalau Anda ingin mengerti seseorang, maka berusahalah untuk mencintainya. Yeah, don't make it contradictory. Okay, first I will understand, then I will love. Jangan membuat sesuatu yang kontradiksi. Jadi pertama adalah saya harus mengerti siapa dia, baru saya mencintai. Itu tidak mungkin. Yeah, that is not possible. Especially in materially, partially it may act, but spiritual that does not work. Mungkin saja di hal material, mungkin saja bisa ada kemungkinan terjadi, tetapi di dalam hal spiritual sepenuhnya tidak bekerja teori seperti itu. Yeah, if you think, okay, I will understand my spiritual master first, then I will love him. If you think, I will understand my spiritual master's position, then I will love him. Not in this life, 1,000 life you cannot understand spiritual master position. Contohnya kalau dalam spiritual begini, oh saya pertama harus mengerti tentang guru saya dulu, baru saya bisa mencintai. Marat mengatakan, jangankan untuk satu kali kehidupan, jutaan kelahiran pun Anda tidak akan pernah mengerti hal itu.
Many devotees, they try to understand Prabhupada, lastly they give up, they lastly give up devotional life, give up mission, everything done, now they are happy. They don't want to follow Prabhupada, rather they want to understand Prabhupada. That's it. They spoil their life. Jadi banyak sekali orang yang ingin mengerti Prabhupada. Dia tidak mengikuti Prabhupada, dia ingin mengerti, tapi apa yang terjadi, mereka semuanya gagal sebenarnya dan menghilang seperti itu orang-orang yang ingin mengerti Prabhupada. Therefore Krishna clarifying his position in Bhagavad Gita. So by reading Bhagavad Gita, we have to clarify our doubt. Krishna is Supreme Personality of Godhead. Just try to love him. That's. Karena itulah Krishna mengklarifikasi diri beliau bahwa beliau adalah kepribadian Tuhan seperti yang ada di dalam Bhagavad Gita. Jadi pertama hanya yang kita bisa lakukan, berusaha untuk mencintainya. Just sing Krishna, say to Krishna, Krishna, I want to serve you. Just give some flower, give some fruits, offer something, chant in front of him. This is our job, simple job. Don't make it complicated. This is simple job. Jadi jangan membuat sesuatu yang rumit gitu, buat sesuatu yang simple, yang sederhana. Contohnya kita hanya di depan Krishna bersujud, persembahkan bunga dan berdoa seperti itu. Dan berusaha untuk mempersembahkan sesuatu juga untuk mencintai Krishna dengan cara yang sederhana. Yeah. All the jobs, all the outside jobs is very complicated. All the jobs is very complicated. A simple job, become servant of Krishna is very easy job. Pekerjaan yang lain di luar itu sepenuhnya sulit, rumit seperti itu. Tapi pekerjaan paling gampang itu hanya berusaha untuk cintai Krishna. Itu adalah yang paling simple, artinya yang paling sederhana. Whole day you are driving, driving. Sesa, whole day driving, whole day job. Prabu Sesa contohnya bekerja tiap sepanjang hari juga atau setiap hari menyetir kan. But no rest, no prasad. Yeah. But if you become pujari, just after finishing offering, then plate is ready. Then bed is ready. Take prasad and take rest. Jadi Prabu Sesa yang biasa nyopir ngajak tamu seperti itu, tidak ada istirahat, tidak ada prasad. Tapi kalau pujari sini setelah ngelendeng seperti itu, piring sudah ada prasad. Kemudian tempat tidur sudah tersedia, ingin istirahat. Yeah. Sometimes assistant used to bake all nice prasadam for pujari. Which is pujari job. Kadang-kadang asisten pujari apapun yang mereka persiapan sudah menyiapkan untuk pujari khusus yang terbaik dari prasad-prasad yang didapatkan dari Krishna. Yes. So Gurudev said, all these things is Maya's job. Outside means Maya job. This Maya's job. Yeah, this is Krishna's job. Jadi yang di luar itu adalah pekerjaan Maya, yang di sini adalah pekerjaan untuk Krishna. Yeah. Only just for maintain this body, this is Maya's job. Don't waste your time. Don't increase anything. Just maintain and engage in Krishna service. Jadi jangan lagi menambah beban seperti itu. Jangan gunakan kehidupan ini hanya untuk melayani Krishna. So Brahma want to understand Krishna. This is the problem. And therefore Krishna said, okay, let's see. You understand me? Then Krishna created his from his body, own calves, expansion. This is Krishna's expansion. Calves and cow boys. Dan ketika kesalahan Brahma ini ingin mengerti tentang Krishna, akhirnya Krishna Brahma sekarang ingin menguji saya. Dari badannya beliau muncullah anak-anak sapi dan anak gembala sapi yang banyak, sejumlah yang seperti aslinya, sebanyak yang aslinya. And in this Leela, Krishna saw how he is powerful, how his Maya is powerful. He control everyone. Through this Leela, he control everyone. He control Balram. He control all Brajvasis. He control Brahma. Brahma is creator. Balram is maintainer. Creator, maintainer, destroyer, Shivji. All demigods, they become builded. Brajvasis. He wielded everyone through this Leela.
Lalu No one understands that Krishna is now calf, Krishna is now cowed boy. He's dancing with himself, just running with himself, feeding to Sudama. You just take prasad, but he's Sudama is now. He's feeding to himself. He's messaging to himself. No one understands. None of the Brajavasis, Balram, Brahma, demigods, no one can understand. Therefore, Sukadeva Goswami fainted just by remembering this lila. Jadi lila ini adalah sangat khusus, di mana melalui lila ini kita tahu bagaimana Krishna itulah kepribadian Tuhan yang Maha Esa, kepribadian tertinggi. Di sini Balaram dibingungkan, semua penduduk Brajawasi dibingungkan, Brahma sang pencipta dunia material ini dibingungkan, Balaram adalah pemelihara juga ekspansinya, Siwaji juga, semua dibingungkan. Jadi melalui lila ini semua dibingungkan, di mana Krishna sedang bermain dengan Sudama, Sridama, beliau ngasih makan. Padahal sebenarnya itu ekspansi Krishna sendiri, dia Krishna dengan Krishna sendiri dalam wujud anak gembala sapi. Dan juga Krishna teman-temannya itu memijat Krishna, tapi sebenarnya beliau adalah ekspansi Krishna yang memijat Krishna sendiri. Very difficult to understand Krishna. Simply try to love Krishna. This is the essence. Inilah intisarinya. Sangat susah kalau kita ingin mengerti Krishna. Yeah. Yang terbaik adalah berusaha untuk mencintai Krishna. If you don't think why this is happening to my life, don't think I'm a devotee. Why this thing is happening to my life? Then you lose also faith towards Krishna. You cannot love Krishna. Juga yang terjadi kalau kita penyembah tapi terus berpikir kenapa hal ini terjadi pada diri saya. Kalau kita terus berpikir seperti itu, maka Anda akan kehilangan keyakinan pada Krishna. Yeah. We are always allowing Krishna, please, you take over the charge of this body. Whatever you like, you may play with me or kill me, give pleasure or pain, it is yours. Tapi seharusnya kita sebagai penyembah bersikap, oke, Krishna, terserah Anda apa yang Anda inginkan. Apakah saya ada dalam kebahagiaan maupun mungkin kita dalam penderitaan. Andalah yang sebenarnya mengerti semua ini. Ya. Tataha Krishna mudang kartu tanmatrunam jakasya ca ubhaya itamatmanam chakri viswakrudiswaraha. Therefore, just to create the pleasure both for Brahma and for the mother of the calves and cowed boys, Krishna, the creator of the entire cosmic manifestation, expand himself as calves and boys. Kemudian demi memberikan kepuasan untuk Dewa Brahma maupun untuk para ibu dari anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi, maka Krishna, sang pencipta seluruh manifestasi alam semesta, memperbanyak dirinya menjadi anak-anak sapi dan anak-anak gembala sapi. Because Brahma wants to see Krishna Samlila, okay? So just to please Brahma, please mother and mother cows, just Krishna expand from his body, he created calves and cows. Karena di sini Dewa Brahma ingin melihat lila yang lebih manis lagi. Untuk memuaskan Brahma itu, Krishna mengekspansi diri beliau juga untuk memenuhi keinginan dari ibu-ibu gembala sapi dan ibu-ibu sapi. Beliau memperbanyak diri beliau menjadi anak-anak sapi dan juga menjadi anak-anak gembala sapi. Because Krishna wants to build Brahma. Therefore, after 1 year when Brahma came, still he found out Krishna is eating with cowed boys, playing with cowed boys, same cowed boys. And Brahma was thinking, I already stolen cowed boys and calves, they are within the cave. But when Brahma came, Krishna is playing as it is. Dan kebingungan Brahma akan bertambah ketika sudah selama setahun ini terjadi. Dan ketika Brahma datang melihat, oh, Krishna masih tetap bermain-main seperti biasa, makan bersama teman-temannya seperti itu. Bukankah saya sudah menyembunyikan teman-teman Krishna ada di gua seperti itu? Dan ini menjadi kebingungan berikutnya yang dialami oleh Dewa Brahma. And Brahma developed this doubt. Krishna is a magician. Looks like he's a magician. Krishna mulai mengembangkan keraguan, berarti Krishna ini seperti pesulap seperti itu. Yeah. So he runs towards the cave. When he runs towards the cave, he saw
they're sleeping. Who? Cowboys and calves are sleeping. But when you coming here, you see Krishna playing. Same cowboys and calves. Here they're sleeping, there they're playing. And Brahma is thinking, okay, when I am going there, this Krishna is make them sleep there. But when I am coming here, Krishna is bringing all these calves here to play with them. This is Krishna's magic. He is thinking like that. Jadi sekarang Dewa Brahma berpikir, oh, kenapa dia masih main-main teman-temannya sama Krishna? Dia mulailah pergi ke tempat dia menyembunyikan anak-anak sapi itu. Dia di dalam goa melihat, oh, Krishna dan gembala anak-anak teman-teman Krishna dan para sapi-sapi itu sedang tertidur. Kemudian lagi melihat di tempat bermain di taman seperti itu, oh, mereka bermain-main lagi seperti itu. Dan Brahma berpikir, oh, ini Krishna ini ahli sulap. Begitu saya menengok ke gua, beliau tertidur semua. Begitu melihat ke taman, beliau bermain-main. Jadi itulah dalam pikiran Brahma. Many times Brahma try like that. And last he said, which one actually, what is happening? When I'm going there, I find out they are sleeping there. When I'm coming here, they're playing there. Same cowboys, same calves. Because Brahma is knowledge, Brahma has knowledge. He understands. Same cowboys, same calves, same Sudha. So what is happening? He said, oh, Krishna is a magician. Maybe Krishna is doing all these things. Then, Brahma, how many eyes? Berapa punya mata Brahma? 8, 4 face, 8 eyes. Then 4 eyes towards cave and 4 eyes towards Krishna. And same time is they are sleeping, you are playing. Brahma just finished. He said, what is happening here? Kemudian bahkan berkali-kali Brahma untuk mengecek, untuk memastikan apakah ini bolak-balik, kadang-kadang tertidur, kadang-kadang bermain seperti itu. Dan berikutnya Brahma berpikir, oh, Brahma mempunyai 8 mata karena beliau bermuka 4 ya, 8 mata. 4 matanya sedang memonitor goa. 4 matanya memonitor yang bermain. Dan pemain yang sama, Krishna dan teman-temannya yang sama ada di dalam goa dan juga ada di sini. Oh, barulah Brahma sekarang kebingungan. Because everything is similar. Next verse you can see. Just read the translation. Yeah. Jadi segalanya persis sama di dua tempat itu, dan itu dijelaskan dalam sloka berikutnya. Even their voice, with their tunes, similar. Brahma also marking tunes. How Subal used to talk. Here Subal used to talk like this. Here also same Subal, same voice. How this is happening? Bahkan Brahma itu sudah menandai kalau Subala berbicara suaranya begini gitu. Dia lihat yang di goa seperti itu, persis benar-benar sama seperti itu. Jadi Brahma kebingungan melihat hal ini. Even with the meters, with the tape, Brahma is measuring leg and everything. What is happening? Because he's Gyanma, he knows. His feet is like 6 feet, okay? They are also feet 6 inches. Everything. Therefore, Sukadeva Goswami mentioning everything. Javad Vaschabha, Vaschakalpam Bapu, Javad Karangriadikam, similar Kara, Angri. Everything. His hand, his lotus feet, his size, his everything same. Di sloka ini dijelaskan ya Vatsakalpaka dan sebagainya pun menyatakan bahwa segalanya persis, tidak ada bedanya. Entahlah itu panjang badannya, bentuk tangannya, bentuk kakinya, jadi persis di dua tempat itu. Umpama teman-temannya seperti itu, dan di tempat yang disembunyikan Brahma juga seperti itu, sama persis. Yeah, what is first one? First one is exact number. Number is same. Ya. Pertama yang dilihat adalah perbedaan itu adalah jumlah. Same number of calf and cowboys playing, and same number of calf and cowboys sleeping. Nah, jadi pertama jumlahnya di satu tempat jumlah anak gembala sapi dan juga anak-anak sapi seperti itu, di tempat di goa seperti itu jumlahnya sama persis seperti itu, anak gembala sapi dan anak-anak sapi. And face is same. Subal's face. Like here Subal, there Subal, same face, same color, Jadi, but in picture same. Kemudian bentuk wajahnya,
Udah itu kulitnya seperti persis sama. Kalau Subala seperti ini bentuknya, yang bermain-main di goa seperti itu, dan semuanya seperti itu. Even bodily spot, sometimes black spot, sometimes someone's red spot. Everything, sir. Probably, how this is happening? Bahkan kalau kita tahu kan, kita punya ada tai lalat seperti itu di setiap anak gembala sapi, itu mungkin ada tanda-tandanya seperti itu, persis sama. Jadi tanda-tanda lahir anak gembala sapi itu persis sama antara yang bermain dengan yang ada di goa. Hand same, leg same, other limbs same, features same, after the sticks same. Yeah, buckles they're carrying the horn, that is also same. Fluid same, launch pad same. Brahma become crazy. Yeah, when you see all this, everything same. Melihat hal ini bahkan Brahma menjadi gila. Bayangkan, pertama bentuknya persis, kemudian tanda-tandanya, kemudian tingginya, kemudian karena anak gembala sapi dia membawa tongkatnya persis sama juga, kemudian bungkusan makan yang bekalnya yang dibawa persis sama seperti itu. Dan Brahma menjadi gila melihat hal ini. If you find a person same like you, then what will happen to you? Kalau coba Prabu atau Mata di sini menemukan orang yang persis sama dengan Anda, apa yang Anda pikirkan sekarang? Persis dengan Anda segala hal. Or you can find your son and daughter, like you can find someone just like your son and daughter, your wife. Then you become crazy. Atau Anda melihat persis seperti istri saya atau persis seperti anak saya, dan Anda menjadi kebingungan di sana. Activity same, character same, everything same. Then Brahma said, "Oh, what happened? What is going on?" Karakternya sama seperti itu, aktivitas dan tingkah lakunya juga sama. Dan akhirnya Brahma menjadi kebingungan. Oh, apa yang terjadi? This is Krishna's potency. Therefore, Sukadeva Goswami felt that. Just remembering all this lila, how beautiful lila. Krishna expand all his covered by and calf, same nature, same size, same form, everything same. Yeah. Brahma will let just sing. Jadi Brahma kebingungan dengan hal ini. Inilah yang menyebabkan Sukadeva Goswami pingsan ataupun tertegun mengingat ketika ditanya oleh Pariksit Maharaj, mengingat lila ini. And Brahma, what happened? When Brahma returned from Brahmalok, he saw in two places. But when Brahma went to Brahmalok, he was very happy. Okay, I just stolen covered boys and calves. They are taking rest. Just see, after 1 year, after one moment, I'll come. One moment means Brahma's 1 year. Just after one moment I will come. Let's see what Krishna is doing. Jadi pada awalnya ketika Brahma mencuri dan menaruh teman-teman Krishna dan anak-anak sapi itu di gua, Brahma merasa bahagia. Beliau balik lagi ke tempatnya dia di Brahmaloka, dan mereka bahagia. Setelah sebentar sekali di sana, nanti saya akan lihat saya. Ketika dia bilang sebentar, itu adalah sebenarnya sudah 1 tahun ada di bumi. Saya akan melihat apa yang terjadi. Swayam atmanam govasyan prativardyatmanavaschapai kridanam atmaviharascha sarvatma pravisat brajam. Now expanding himself so as to appear as all the caves and cowboys, all of them as they were, and at the same time appear as their leader. Krishna entered Brajabhumi, the land of his father Nanda Maharaj, just as he usually did while enjoying their company. Sekarang setelah memperbanyak dirinya hingga tampak seperti semua anak gembala sapi beserta anak-anak sapinya, semuanya persis seperti mereka, dan di saat yang bersamaan dia muncul sebagai pemimpin mereka. Krishna memasuki Brajabhumi, tanah ayahnya Maharatnanda, seperti yang biasa dia lakukan sambil menikmati kebersamaan dengan mereka. Then the calves are now Krishna. Calves are now Krishna. Cowboys, and Krishna is calling Sudama. Then Krishna is calling to Krishna. Krishna is playing with Krishna. He is playing with Krishna, talking with Krishna, joking with Krishna.
But you see how it is contradictory. Krishna power created same calves and cowboys. So then why not in Rasa dance? Why Krishna invited so many gopis? Why not Krishna created so many gopis? Krishna have power. If he want, he can create 1,000 same Radha, same Gopi, same Lalita, same Vishaka. Krishna has this power. If someone will counter you, okay, how Krishna was dancing with gopis? No. Actually, Krishna is dancing with himself. Because Krishna's expansion is Radha, Radha's expansion all gopis. So Krishna is dancing with himself. Where is problem? That is your problem. Krishna don't have any problem, gopis don't have any problem, Radha don't have any problem. What the only problem is yours. We are complaining. Jadi kalau mungkin orang akan komplain kenapa dia Krishna itu menari bersama para gopi dan yang lain-lain seperti itu. Dari cerita ini, dari apa namanya Brahma Vimohana Lila ini, kita tahu sekarang ketika Krishna balik ke rumahnya Marananda ke Brajabumi, dia sebenarnya menjadi Subala dan teman-temannya seperti itu adalah Krishna sendiri. Dia memanggil Subala, sebenarnya dia memanggil Krishna sendiri yang namanya Subala sekarang. Dan begitu juga anak-anak sapi dia kembali seperti itu. Dan di Lila ketika Krishna juga bersama para gopi juga, Krishna bahkan mampu juga membuat para gopi itu adalah ekspansi dari diri sendiri. Dan Radharani adalah ekspansi dari Krishna sendiri, dan yang lain, gopi yang lain adalah ekspansi dari Radharani sendiri. Sekarang apa masalahnya kalau memang Krishna menciptakan itu? Yang bermasalah adalah kita sendiri yang sebenarnya bermasalah sebenarnya. Yang komplain itu kita sendiri sebenarnya. Para gopi atau Radharani tidak komplain, Krishna tidak komplain, semuanya tidak ada yang komplain, tetapi kita yang bermasalah. Yes. Because Lila Shakti is controlling Krishna's pastimes. Krishna don't feel anything. He's calling himself Subal, Sudama, and dancing, chanting. As usual, 1 year he is performing all these Leelas, but no one knows. Even Baldev don't know. None of the mother Brajvasis, they don't know. Nanda Maharaj don't know. Jashoda don't know. No one knows. Whole with this Brajabhumi calves and cowboys is now Krishna. Jadi selama setahun Lila ini terjadi, tidak seorang pun tahu, bahkan Balarama sendiri tidak tahu. Nanda dan maupun Yashoda dan semua penduduk Brajabhumi tidak tahu ini berlangsung selama setahun, bahwa yang menjadi anak-anak gembala sapi dan menjadi sapi-sapi itu adalah Krishna sendiri, perbanyakan Krishna. From this lila, this is the lesson. You know, Krishna don't want us. Don't think if you are not serve Krishna, what will happen to Krishna? Krishna don't want us. If you want, he can create 1,000 devotees like us. 1,000 best devotees. If Krishna want. Only Krishna engaging us. We are not serving Krishna. Krishna is giving chance. Let's serve. Jadi apa yang pelajaran yang bisa kita mengerti dari lila ini? Sebenarnya Krishna tidak membutuhkan kita sebenarnya. Seperti lila ini, beliau bisa mencetak atau membuat penyembah yang hebat, yang jauh lebih sempurna dari kita kalau dia mau. Tetapi Krishna memberikan kesempatan pada kita untuk kita sibuk melayani Krishna. Itulah sebenarnya yang terjadi. Jadi Krishna memberikan kesempatan pada kita. Yeah, this is the lila. Krishna wants to prove it. I don't want to depend on anyone. I don't have to depend on anyone. Everyone is depend on me. Juga pengertian yang lain artinya bahwa di sini Krishna tidak tergantung dengan siapapun, tetapi semua orang, siapapun itu tergantung pada Krishna. Therefore Krishna's name is Aptakam and Atmaram, two names. Jadi dua nama Krishna yang dipanggil sesuai dengan kegiatan itu adalah Aptakama dan Atmarama. What is Atmaram? Means self-satisfied. You don't want other things for satisfaction. Atmarama artinya beliau bisa membahagiakan dirinya sendiri. Jadi tidak butuh sesuatu yang dari luar atau orang yang dari luar untuk memberikan kebahagiaan. You are Atmaram? No, if you no prasad, then you are not Atmaram. Jadi kalau kita masih membutuhkan prasad apa yang dari luar, berarti tidak Atmaram. Yeah, we want always outside things. We cannot satisfy with self. That is not possible. Jadi kita belum bisa seperti itu atau tidak bisa memuaskan diri sendiri. Kita masih tetap membutuhkan yang dari luar, entah itu prasad atau apapun. And Krishna is self-sufficient.
Self-sufficient. Not anything is required for Krishna. Jadi bagi Krishna tidak ada sesuatu yang dibutuhkan untuk Krishna. Yeah. So when you are offering bhoga, Krishna is taking everything and again giving everything. He is accepting, but sometimes plate is full. And you will eat, then plate will be full. I will offer you some prasad, and you have to take all the prasadam and plate should be full. Possible? No, because he is Atmara. He is Aptaka. Ini adalah atmara dan akama. Jadi kita mempersembahkan boga kepada Krishna. Krishna memakan semuanya. Tapi begitu kita ngelusur lagi penuh semua piring-piringnya seperti, apakah itu mungkin bagi kita? Kalau atmara mungkin seperti itu. And if you say, Krishna, I want to see you, when you are eating half or 1/3, I want to see you, then Krishna will show you. You request to Krishna, Krishna, I want to show you. Whether actually everything is completed, everything full when I am offering. And after offering also same full, whether you are eating or not, please show me. Krishna will show you. Kalau Anda mempunyai keinginan, waktu offering saya penuh piringnya, apakah Anda makan atau tidak? Saya ingin melihat hal ini dan Anda berdoa, mungkin Krishna akan menunjukkan pada Anda. Prabhu is there. You go to West Bengal, you can see Raghunandan's Gopinath. Laddu is there, still in his hand. Half laddu. Yeah, Jadi his hand, kalau small Anda kitty. pergi ke West Bengal, itu buktinya ada arca di West Bengal seperti itu. Jadi Raghunandan di sana ada what is the father? Father's name Raghunandan. Mukunda. Mukunda, son. jadi Mukunda seperti itu. Dalam lila itu ketika penyembahnya pingin mengerti hal itu, akhirnya apa? Krishna masih memegang setengah yang di tangannya itu, setengah sudah dimakan oleh Krishna. Yeah, why we are going to South India to see you? Okay, Vishnu is there. But if you want to see, just go to Mayapur and all this West Bengal. You can see how many Leela, Mahaprabhu's Leela place. Srikhand. You go to Srikhand, you can see. Then Srikhand, Sripat, this Raghunandan's, Raghunandan's Gopinath is there. Mahaprabhu is there. Beautiful Mahaprabhu. Jadi kita bisa mengunjungi tempat-tempat suci seperti di India Selatan, juga di West Bengal seperti itu. Contohnya ada di Srikhand, di sana ada Raghunandan Gopinath di sana. Jadi kita bisa melihat lila-lila di sana, bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu juga melakukan kegiatan di sana sama teman-temannya. You can find that is like in Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur. Not Samadhi plus, this is Vrindavan Das Thakur where he wrote down. Yes, Samadhi is there also. He wrote down Chaitanya Bhagavatam. Yeah, there you can find Nityananda Prabhu manifested Gaur Nityananda, Radha Krishna, Jagannath Baldev Subhadra, Dwadas Gopal, 12 Gopals from his heart. Nityananda Prabhu. Jadi So nice big God Nityananda. Yeah. Jadi di tempat samadinya Vrindavan Das Thakur di sana kita bisa melihat lila dari Nityananda Prabhu, bagaimana di sana ada arca Gaura Nitai, kemudian Radha Krishna dan juga Jagannath Balaram Subhadra itu muncul dari hati dari si Nityananda. Ada 12 gopa juga, 12 gopa utama juga ada di sana. Yes. Still the tree is there. Haridra, I don't say in English. Haridra, I like. After prasad, you used to like. Toothpick. Huh? Toothpick. No. Makan setelah. This is Haridra in Sanskrit called Haridra. Kinar. Yeah. Like betel. Betel nut, yeah, like Haridra. Like this is Ayurvedic Haridra, like Churna. After prasadam, Haridra is called, and according to Ayurveda, Haridra is called as mother. Like mother is always affectionate for stomach, Haridra is mother. How can I say Haridra in this? Jadi ya. You don't know Haridra? It's called Haridra. In Bali there is, you can find. Jadi di sana juga ada pohonnya masih berdiri di sana,
di tempat biasanya pohon itu menghasilkan apa untuk dimakan setelah memakan persat seperti itu. Haridra Marat, apa bahasa ya? Masa Haridra. Oh, tidak. Which one? Pinang ya? Yeah, Butternut. it's just like butternut. It looks like butternut. Yeah. Okay. I don't know in English. Okay. Their skin is very. The skin, the Haridra means you have to only use the skin. Inside, it is like very strong. Seed is there. Seed is- Right? Its seed is not good. Its skin is good. Haridra. Jadi kalau Like Aditaki. This is Haritaki. ya, Yeah, Haridra. We call it Haritaki, ya. Haridra. jadi Haridra itu Haritaki artinya. Haritaki Bali bahasa? No, ya. You don't have, huh? English. Yeah, You don't have, huh? we know, but Haritaki. Jadi Haritaki itu adalah kulitnya yang dipakai buangnya apa isinya yang dibuang tidak dipakai, sangat keras. Nityananda Prabhu with Nityananda Prabhu, Vrindavan Thakur was traveling. In that place, after Prasad, Nityananda Prabhu asked to Vrindavan Das, Vrindavan, you have something? Just bring some Haritaki. And immediately Vrindavan opened from his Uttari this Haritaki and he offered to Nityananda Prabhu. Jadi di sana ketika Nityananda Prabu dipersembahkan persat di boga seperti itu, dan setelah beliau makan, kemudian Nityananda Prabu meminta pada Vrindavan Das Thakur, tolong berikan saya Haritaki seperti itu dari torinya itu, dari cadarnya itu, di bungselan cadarnya itu dibuka dan dia segera memberikan Haritaki. Nityananda became angry. You are a brahmachari, but you have saving mentality. Huh? Where you immediately how you brought this Haritaki? I said you just go and bring from rest of us. But you are a brahmachari. Why you are saving? Because he was a good servant. He knows after prasad, immediately Nityananda Prabhu will ask about Haritaki. So, like last day, he already said. But Nityananda Prabhu said, no. From today you cannot travel with me. You are a brahmachari, you have saving mentality. He said, for your service I said. He said, no. Still you cannot serve me. Now you have to stay here. And here is my disciple. You stay with him. Then at that time, Vrindavan Thakur was very like a small boy. Ini pelajaran sangat penting ini ya. Jadi gimana peristiwanya waktu Vrindavan Das Thakur memberikan itu? Karena Vrindavan Das Thakur yang pelayan yang sangat hebat seperti itu, dia tahu setelah makan utama itu pasti meminta Haritaki. Jadi Haritaki itu beliau simpan karena terlalu cepat mengasih Haritaki kepada Nityananda. Kenapa kamu segera bisa mendapatkan Haritaki ini? Kamu ya dari kemarin, dia sangat jujur. Ya saya sudah menyimpannya. Mentalitas Anda bukanlah mentalitas brahmacari, menyimpan sesuatu. Seperti Grahasta seperti itu menyimpan, tapi brahmacari tidak seperti itu. Dan mulai saat ini saya tidak mau dengan Anda. Dan beralasanlah Vrindavan Das Thakur, tapi saya menyimpan ini untuk Anda. Tidak seperti itu. Jadi ini bukanlah mentalitas brahmacari seperti ini. Anda brahmacari seperti itu. Mulai saat ini kamu tinggal di sini dengan pelayan-pelayan saya seperti itu. Saya akan pergi ke tempat lain seperti itu. Jadi itulah yang ceritanya di tempat itu. So therefore then Vrindavan Das Thakur started to cry in front of Nityananda Prabhu. He was traveling. He was like personal assistant. And when he cried, Nityananda Prabhu said, okay, for you, now I am manifesting. Gaur Nityananda. Gaur Nityananda, Jagannath Baldev Subhadra, Radha Krishna, Dadas Gopal, everything. And because he was small, then he said, how can I serve you? Nityananda Prabhu said, okay,
I will teach you how to serve. Then you can go. Just go to all these places. See Mahaprabhu in this Kali Yuga, how Mahaprabhu perform all these leelas. Huh? Huh? And this place is and 2-3 times I already went. I'm forgetting his name. This is maybe 2-3 hours from Mayapur. Huh? No, this is different area. This is different area. Towards Bardhaman. Ya. Jadi Denur. Jadi bagaimana arca-arca itu muncul, inilah sebenarnya lila ini. Dan karena dia Brindawan Das Thakur itu adalah seperti asisten pribadi daripada Nityananda, dan beliau masih sangat muda dan sederhana, masih kecil seperti itu. Dan karena saat itu dia tidak mau lagi Nityananda bersama Brindawan Das Thakur, dia akan meninggalkan. Bagaimana saya bisa berpisah dengan Anda? Dan akhirnya Nityananda Prabhu munculkan semua arca-arca itu dari badannya. Anda bisa dengan diriku di sini, dengan Chaitanya Mahaprabhu juga muncullah badan Gauranita yang sangat bagus dari badannya. Kemudian Radha Krishna, Jagannath Balaram Subhadra. Dan mulai saat ini kamu tinggal di sini, pujalah arca-arca ini. Kemudian beliau bertanya, Brindawan Das Thakur, bagaimana saya memuja? Saya tidak tahu. Dan Nityananda Prabhu mengajarkan bagaimana memuja arca-arca tersebut. Ya, Jadi tempat itu adalah sekitar mungkin 3 jaman dari Mayapur. Dari kalau penyembah berusaha untuk melihat pada zaman Kali Yuga, masih tetap ada arca-arca yang memang yang muncul dari badan Nityananda Prabhu seperti itu. Many villas are there. Gauramandala Bhumi. Banyak sekali lila, nah itu disebut Gora Mandala Bumi, tempat lila yang ceritanya. Okay. So if you have any question, then we'll go. Jadi apakah ada pertanyaan mungkin? Terkait dengan mencintai Krishna tadi, saya melihat, saya mengalami yang saya alami, cinta saya sama Krishna yang pakai omon-omon atau kata-kata. Tidak hanya, jadi itu mengucapkan cinta mudah sekali, namun untuk melaksanakannya sangat susah. Nah, yang ingin saya tanyakan, upaya-upaya apa, usaha apa yang kita lakukan supaya kita itu menjadi tumbuh dan mengembang. This I have question, Maharaj. Thank you for the class. Then about how to love Krishna. It's very easy to speak, but very difficult to do it. So what the step? What should we doing? Or one day we can love Krishna like that. Yeah, therefore this is our procedure. Every day we are coming, we are worshiping, we are praying, we are chanting, we are preparing our land, we are offering. When we strictly follow all these things, then anarthas will eradicate anarthas. Strictly everything we have to follow. Inilah prosedurnya. Anda bangun pagi, berusaha memuja, berdoa, kemudian membuat garland, membuat boga seperti itu. Kalau Anda sangat tegas mengikuti, dengan tekun mengikuti semua itu, semua hambatan-hambatan yang dalam hati atau anarta-anarta itu mulai akan menghilang satu demi satu. This is Nitya Siddha. Krishna Prema is Nitya Siddha. Krishna Prema Abu Sadhyana. Sravanadi Suddha Chitte Karai Uda. So Sravan, hearing, Sravana Adi. Adi means other limbs. Hearing, chanting, following principles. Because this is Nitya Siddha Krishna Prema. Sadhya Kabu nahi. Artificial you cannot achieve all these things. It will reveal. More you follow, then you will develop love towards Krishna. Oh, I want to do this. I want to do this thing for Krishna. Nah ini disebut Nitya Siddha. Jadi kita tidak bisa membuat-buat, kita bisa mencintai Krishna sebenarnya tidak bisa dibuat-buat secara artifisial seperti itu. Tetapi terus Anda dengan tekun mengikutinya, nanti akan ada muncullah keinsapan bagaimana mencintai Krishna. Jadi ikutilah dengan tekun semua prosedurnya. Pertama mendengarkan, kemudian juga mengucapkan seperti itu, dan semua prosedur yang sudah dilakukan kita ikuti dengan tegas, dan suatu saat kita akan bisa menginsapi hal itu. Yeah, Prabhupada, we used to give one example. Prabhupada,
in this topics, Prabhupada used to give one example. Pada topik ini Srila Prabhupada pernah memberikan suatu contoh. Yeah. Prabhupada used to give one example like early days, boys and girls in India, they used to marry, how can you say, at the age of 5, 6, they used to marry. Di India pada zaman dahulu anak-anak itu kawin pada umur 5-6 tahun. Like Sukdev, eh? Second Sukdev, eh? Kadang Very kedua. clever. So, but at that time, although they are married, but they don't know what is love. They don't know how to love each other. Especially girls don't know how to love my husband. Jadi sekalipun mereka sudah dijodohkan atau dikawinkan, tapi mereka itu tidak tahu bagaimana sebenarnya mencintai satu dengan yang lain. Yeah. Therefore, the aunts, seniors, members, they used to train. They always said, okay, your husband is coming, go and approve us. Just feed, just how can offer some foodstuffs. But she started to laugh because she don't know. She want to play, but husband is there. You have to serve your husband, but she don't have love. But forcefully she is doing because mother said, no, just give water. But she don't want because love is not there. But by force she have to do all these things, and slowly, when she become mature, then love will come. Dia akan tetapi dia sudah kawin pada umur 5 tahun seperti itu. Ketika suaminya di sana yang laki-laki itu ada, dia masih tetap ingin bermain-main, sebenarnya tidak mau karena dia tidak apa namanya dia tidak mempunyai cinta di sana, tapi ibunya nyuruh layani dia yang laki-laki seperti itu, disuruh melayani, kemudian mengambilkan air atau mengambilkan makan seperti itu. Karena ibunya mentraining seperti itu terus menerus, akhirnya muncullah rasa cinta. Jadi dalam situasi ini butuh orang senior yang mentraining bagaimana yang wanita itu belajar melayani calon suaminya seperti itu. Yeah, we have a husband. Krishna is our husband. But we don't want to serve. Jadi kita semua ini punya suami karena kita itu seperti wanita ya, kita semua suami satu-satunya Krishna. Tapi kita tidak mau melayani suami kita. Yeah, and Guru is just like aunt or mother, always forcing, just serve. But we said, no, I don't want. I want to play with mobile. Yeah. Jadi guru itu seperti orang tua, seperti ibu tadi yang menyuruh anaknya untuk melayani suaminya. Menyuruh saya terus layani Krishna, layani lakukan ini, tapi kita tidak mau, kita ingin main-main, bahkan main-main dengan HP. Yeah, our tendency is like small girl, but we don't want to serve husband, but forcefully we have to engage. Guru have to engage you. Then if you engage slowly you can understand. Okay, my husband, Krishna is my husband. Jadi seperti itulah kita, seperti gadis kecil tadi yang diceritakan, yang dikawinkan seperti itu, masih suka bermain-main. Tapi ibu kita itu luar biasa. Jadi memaksa kita untuk melayani, terus layani suami, artinya kita suruh layani Krishna. Itulah tugas guru. Kalau kita awalnya mungkin terpaksa terus mengikuti, terus lama-lama baru mulai mengerti bagaimana melakukan pelayanan, bagaimana merasakan seperti itu. Yeah, following principles and same time following Guru Sada and same time Shravan Kirtan. Jadi hearing, chanting. Jadi ikutilah prinsip-prinsip tersebut, ikuti prinsip ajaran yang diberikan atau perintah yang diberikan guru, dan setelah itu baru kita bisa melayani Krishna. And when our heart become cleansed, and this Krishna Prem Nitya Siddha, because we are soul, so this will reveal to you. Dan ketika proses itu berlangsung dan hati itu menjadi dibersihkan, akhirnya kita akan bisa mendapatkan keinsapan karena kita adalah sang jiwa. Kita akan mulai menginsapi hal itu. Like body, when body become mature, lust is coming. How it is coming, you cannot explain. Right? Yeah. Contohnya Can sekarang, anyone explain how lust came? No. But when body become mature, lust came. And same, when your heart become very clean, mind become clean, you will appear. How it will come? No one can say. contohnya adalah seperti kita tumbuh itu, kalau masih anak-anak,
dan kemudian berkembang menjadi remaja, otomatis saja muncul sifat nafsu. Bagaimana nafsu itu muncul? Tidak ada seorang pun yang mengerti hal itu. Begitu juga kita terus melakukan pelayanan gitu, dan ketika hati dan pikiran mulai bersih, dan barulah kan itu mengerti sebenarnya cinta kasih kita kepada Krishna. Dan bagaimana menjelaskan, tidak ada orang yang bisa menjelaskan. Jadi ikuti prosedurnya saja. Yeah, no one is selling love in any storehouse. Tidak ada orang yang In menjual market. cinta kasih di pasar maupun di toko-toko pertokoan, seperti itu ada orang yang jual. Yeah, lost or love, no one is selling. It is all natural things. Apakah itu nafsu maupun cinta, tidak ada seorang pun menjual. Itu adalah sesuatu yang natural, sesuatu yang alami terjadi. Yeah, when body mature, lost care. That's same. When your heart becomes clean, when your mind and intelligence everything being pure, love will appear. Dan sama juga halnya dengan nafsu, tidak ada yang menjual. Jadi ketika kita remaja dan nafsu langsung otomatis muncul. Begitu juga kalau kita melakukan pelayanan diperintahkan oleh guru terus menerus, dan hati mulai dibersihkan, kecerdasan dibersihkan, dan muncullah prema, cinta kasih kepada Krishna itu akan segera muncul. Yeah, our whole job, our Acharya spiritual whole job based on one thing: how to cleanse our heart, mind. Jadi seluruh pekerjaan kita yang diberikan oleh para acarya, itu dijelaskan oleh para acarya, adalah satu hal, bagaimana membersihkan pikiran dan hati kita. And for that, best process: chanting, hearing, and serving. Engage yourself always. Jadi untuk hal itu, sesuatu yang bisa dilakukan adalah dengan mengucapkan nama suci, mendengarkan, dan melakukan pelayanan. Jadi gunakan waktu kita untuk selalu melakukan pelayanan. Okay. Hare Krishna. Thank you, Srila Prabhupada ki jai, Jai. Radha Swadev ki jai, Jai. Nityananda Prabhu ki jai, Jai. Jai Gaur Pramananda. Hari Bol. Hare His Holiness Radha Swami Guru Maharaj ki